अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा रजोयोगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदा चिन्त्यरूपं जगत्कारकं सर्वविद्यानिधानं परब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारीन् हरं त्वं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा तमोयोगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा शर्वरूपं गणेशं नमामः परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा तमस्तोमहारं जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा निजैरोषधीस्तर्पयन्तं करोत्यैः सरोगान् कलाभिः सुधास्राविणीभिः दिनेशांशु सन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा प्रकाशस्वरूपं नभोवायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूतं सदा विश्वरूपं गणेशं नतास्मः परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्गान्न पीडां लभेत लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनोध्वान्तपीडां कथं वा लभेत परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगादलब्धा तवाङ्घ्रिं बहून् वर्षपूगान् इदानीमवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराध्य परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा इदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय धीमा त्रिसन्ध्यं सदा भक्ति
भक्तियुक्तो विशुद्धः स पुत्रान् श्रियं सर्वकामान् लभेत परब्रह्मरूपो भवेदन्तकाले परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे त्रयोदशोऽध्याये श्रीगणपतिस्तवः सम्पूर्णम्।